Hello guys! So po, nagbablog po kami magpinsan. At po, magki-crispy patata challenge po kami. Wow! Dadamihan po ang pagkakas. Simulan na natin. I'm pretty as siya. Wow! Hello! Hello! Wow! Crispy Potato Challenge! Crispy Potato Challenge! Oo nga guys. Crispy Potato Challenge! Kuya po. Crispy Potato Challenge! Crispy Potato Challenge! Anong password ko sa Facebook ko? Crispy Potato Challenge! Crispy Potato Challenge! Crispy Potato Challenge! So po, ako po ang bagong winner ngayon. Balik po